বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত। যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এই মুহূর্তে, দীর্ঘদিনের আন্দোলন চলছিল কৃষকদের এবং কৃষকদের আন্দোলনের অনেক পরেই বলা চলে তাদের যে দাবি ছিল কেন্দ্রের কাছে যে কৃষি আইন বাতিল করতে হবে, অবশেষে অনেক রকম ভাবে কৃষকদের বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল এতদিন যাবত এবং তার পাশাপাশি কৃষকদের আন্দোলন কিন্তু জারি ছিল। কিন্তু তারপরেও আলটিমেটলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন বেলা 9টায় এবং সেই ভাষণে তিনি জানিয়েছেন যে কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে, কৃষি আইন প্রত্যাহার করার ঘোষণা তিনি দিয়েছেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ তিনি আজ সকাল 9টায় দিয়েছেন। তার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, কৃষকদের জন্য কিভাবে কত কিছু ভালো করা হয়েছে, কি কি নতুন সংযোজন করা হয়েছে, সেই সব কিছু তিনি তুলে ধরেছেন। এবং অবশ্যই এই কৃষি আইন, তিনটি কৃষি আইন যেটা মূল লক্ষ্য ছিল কৃষকদের উন্নয়ন করা, কৃষকদের যাতে কোনো জায়গাতেই কম যাতে উপার্জন না হয়, তাদের উপার্জন যাতে বৃদ্ধি করা হয়, বৃদ্ধি করা যায়, সেই লক্ষ্যেই কিন্তু কৃষি আইন আনা হয়েছিল। সেই কথাই কিন্তু বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদের আন্দোলন চলছিল এবং সেই আন্দোলনটাও সরকারের কাছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যার জেরে সেই একাংশ কৃষকের আন্দোলনের জেরে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিন্তু ঘোষণা দিয়েছেন যে কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে। এবং এই মাসেই শেষের দিকে, অর্থাৎ এই মাসেরই শেষ দিকে সংসদের যে সেশন রয়েছে, সেই সেশনে কমপ্লিট সেই প্রক্রিয়াটা অবশ্যই সেখানে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, সেই কথাই জানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কি জানাচ্ছেন এই গোটা বিষয়টাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, শুনবো আমরা। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है।
आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कभू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। আপনারা শুনলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলেছেন এবং কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন সেটা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলেছিল এবং আলটিমেটলি মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে। কৃষি আইন প্রত্যাহার করার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কৃষকদের জন্য কি কি বিষয় আনা হয়েছে সেইগুলো কিন্তু তিনি তুলে ধরেছেন। ছোট কৃষকদের জন্য অনেক কিছুই বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ চিন্তা ভাবনা করছে দেশের সরকার এবং ছোট কৃষকদের জন্য বীমা থেকে শুরু করে পেনশন শুরু করা এবং তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট সরাসরি টাকা পৌঁছে দেওয়া, সেই বিষয়টাও কিন্তু অবশ্যই তিনি বলেছেন। প্রোডাকশন যেভাবে বেড়েছে সেই সব নতুন নতুন জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে ফসল বীমা যোজনারও ব্যবস্থা করা হয়েছে, এমএসপি বৃদ্ধি করা হয়েছে, সরকারি ক্রয় কেন্দ্রর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মোদী সরকারের সময় এই বিষয়গুলো কিন্তু হয়েছে, সেই কথাই তিনি তুলে ধরেছেন। তার পাশাপাশি কৃষি আইন বাতিল করা হয়েছে, কারণ যদিও দেশের সরকার একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কৃষি আইনটা এনেছিল, কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং তিনি বলেছেন পবিত্র মনেই সেটা আনার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু হয়তো তপস্যাতেই কিছু
কম ছিল, তাই কিছু কৃষকদের তারা বোঝাতে পারেননি, কিন্তু সেটাও তাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট ছিল, গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যার জেরে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কৃষি আইন কিন্তু বাতিল করার সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও যারা কৃষক আন্দোলন করছেন তারা এই মুহূর্তেই বলছেন যে তারা অ্যাজিটেশন অর্থাৎ তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করছেন না। যদিও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তাদেরকে বাড়িতে ফিরে যেতে, কৃষক যারা রয়েছেন তারা কিন্তু আন্দোলন এই মুহূর্তেই প্রত্যাহার করছেন না সেই কথা বলেছেন, এবং আলটিমেটলি পার্লামেন্ট থেকে যখন কৃষি আইন সম্পূর্ণভাবে সেটা বাতিল হবে তারপরই তারা ডিসিশন নেবেন এবং গভর্নমেন্টের সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। সময় ছোট বিজ্ঞাপন বিরতি, রয়েছে অন্যান্য সংবাদ, সঙ্গে থাকবেন।